Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, बाबरी मस्जिद को शहीद हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं। दहशत गर्दों की जानिब से इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। 30 साल तक इस पर सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला तो मुसलमानों के हक में नहीं आया। आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन मस्जिद को शहीद किया गया था इन आतंकवादियों की जानिब से। आज हमारी बहनों ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए देखे जा सकते हैं। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में जमा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए ये दुआ कर रहे हैं और हमारे नेता, हमारे लीडर अपने इख्तिदार के नशे में आराम से घरों में सो रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابري في مكانه الأصل. اللهم طهره من الأوثان والأصنام. اللهم صلاة قبل الممات. اللهم أهلك هادم المسجد البابري. اللهم أهلك هادم المسجد البابري. اللهم ارسل عليهم طيرا أبابيل. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم على أعداء المسجد البابري ريح ثمود. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود. اللهم اغرقهم كما أغرقت فرعون. اللهم اغرقهم كما أغرقت فرعون. اللهم اغرق ما أغرقت قوم نوح. اللهم واعد المسجد البابري للمسلمين. اللهم واعد المسجد البابري للمسلمين. اللهم قونا لكي نعمر المسجد البابري. اللهم قونا لكي نعمر المسجد البابري. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوب. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوبي. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. اللهم واعد المسجد الأقصى إلى البلاد المسلمين. اللهم نسألك أن تقبل الأقصى من قبضة اليهود. اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابري في مكانه الأصل. اللهم تقبل شهداء البابري الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خذهم وشتت شملهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أعز الجهاد والمجاهدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل جعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. جنود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كشمير على المسنيين في ليبيا وأفريقيا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الصومال. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم قذهم. اللهم سدد رميهم سهامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم عليك نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم
الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر حمده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان وانصرهم على الخير وعافنا فيمن عافيت ما عافيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.